जय जगन्नाथ सांग माने आपण माने केमिति अछंती काहेकि ना आमे आज रेडी हेकी जाइथिलु गणेश को देखिबाकू आउ गणेश को भी बहुत भलरे देखिथिलु भुवनेश्वर रे तो पूरा करी एते साज सजा हेइतला बहुत भी भीड़ हेइतला सब जगह आमे टिके जाई प्रथमे लंका चप खाई देथिलु जेतु भोक करूतला बहुत जोरे जेते बेले जो जगह को बुलिया को जाए लंका चपटी खाइबी काहे के जानी मते लंका चपटी बहुत भल लागे एते भीड़ हेइथिला जे ठाकुरंग पाखरे नकया भल ता सांगरे पुनी सब प्रकार जिंस भी मिलुथिला आउ ठाकुर एते सुंदर मंजारे सजा हेइथिले देखंतु ए पेंडाल टी माने एते सुंदर देखा जाउची माने न कहवा भल आपण माने भी जदि जाई नांती भी काइना गणेश तो निहाती 6-7 दिन खंड रहिबे आपण माने भी जाईकी जदि भुवनेश्वर जे रहउचंती जाईकिना भी देखि आसीबे एटा हमरो लिंगराज आडे हेइतिला तापर बहुत जगह ठाकुर हेइचंती तबे भिड़ को देखिले भी बहुत डर लागुची काइना हमें पिल्ला को लेके जाइथिलु ता भीतर दुर्गा पूजा रे जेंति भीड़ होती पेला ठेला भीड़ पूरा सेही भलिया भीड़ देखिकी एते भय लागुथिला ए देखंतु एटा केते उंचार ठाकुर निहाती 40 कि 50 फुट हेइतिबे केते फुट अवश्य मु जानिनी किंतु बहुत उंचारे गणेश ठाकुर हेइचंती आउ एटा भी बहुत सुंदर लागुची देखंतु गणेश पाखरे केते लोक भीड़ केते साज सजा भुवनेश्वर पूरा जेमती जळुची पुओ देखिकी ता मन भी बहुत खुशी कहला मामा आउ मते बढ़िया लगुची पुणी काली आसीबा मु कहले हो ठीक अछि देखिबा काइना तो पापांकर भी टिके बाहर को जिबार अछि जदी पापा न गले ताहले हमें जिबा किना ठाकुर तो आउरी 6-7 दिन खंड रहिबे ता संगरे जो मेलोडी होउची से भी बहुत भल लागुची सुनिबा पई गोटे माने मन बळ बढई दउची भगवानकर गीत सब बाजुची गणेशकर वंदना बहुत सुंदर लगुची आउ मीना बजार भी बहुत पड़ीची टीवी देखंतु जो सब बिल्डिंग अछि सेगुडा भी सब लिचु लाइट रे सजा हेची आउ लोकंक परे लोक तो पूरा भीड़ जमे उठुची पूरा कुआडू कुआडू लोक सब पळे आछंती देखिबा पई माने एते आनंद सब फील करूचंती लोक माने एठी देखंतु घर गुडाक भी सब लिचु लाइट सब लोक माने सजे देइचंती राती जेते बढुची भीड़ भी सेते बढुची एठी आउ टिके मु दूररु पेंडाल दृश्य रेकॉर्डिंग कर देइथिली आपण ए देखंतु केते सुंदर लागुची दूररु पूरा जेमती गोल्डन भलिया देखाउची जेमती सोनार मेढ जो हेइची से भलिया देखाउची देखंतु केते मीना बाजार पड़ीची मीना बाजार को तो देखी मो पुओर पूरा जिद्दी बढ़ी गला एटिके हम आइसक्रीम खाइ देथिलु ता वीडियोटा मु टिके करि पारि नथिली हे पुओ जाइकिना खेलना को धरि देला तार तो माने से केवल जाउची खेलना पाई खाइबा पाई भी नुहे आगे होउची तार खेलना केमिति कोन किनिबो ए देखंतु साज सजा केते बढ़िया हेइची आपण माने देखंतु एटा होउची बरगड़ आमे जाइथिलु से बरगड़र दृश्य पूरा भीड़ बहुत तापर एते साज सजा एते सुंदर लागुची जेंति भुवनेश्वर रंगीनमय हे देइची कि भीड़ को डेकोरेशन एते सुंदर मो कौन कहबी आपण माने आसिकी निजे देखिले सेटा अनुभव करि परिबे देखंतु केते भीड़ लोक ऑटो भी पसी पारुनी आमे गणेश पूजा पर दिन आसीथिलु तापरे तो ये 6-7 दिन रहिबो आमे सब जगह भी जाई पड़नथिलु आउरी भी हमरो जो शहीद नगर भी बढ़िया ठाकुर हेचंती बोली समस्त कहउचंती तापरे हमरो जो बरमुंडा आडे भी बढ़िया ठाकुर हंती बहुत पूरा स्टोन वर्क रे सजा सजी हेकिना हंती तापरे एमएलए कॉलोनी सेठी भी ठाकुर भलो हुंती हम पुरो गोटे कंपटीशन अछि सेठी तापरे सेठी की संडे रे जिबा हबो सेठी करिसंती ए जो हमरो यूज एंड थ्रो बोतल रे गणेश करा हेची सेठी पुअर मन तो बहुत खुशी केमिति कोन जीवो सेटु खाली खेलना परे से खेलना किनिबो तार खेलना रे भारी इंटरेस्ट तथापि मु ताकू सेही खाली जाइथिला सेठी से जो कार आ जो आ गोटे हमरो ट्रेन सेया को किनि के आनला मु ताकू भुले भाले के मु कहल ना आ खेलना किनि परिबुनु जति खेलना किनलु सेति के खेले हे आपण माने देखंतु ये गणेश ठाकुर केते सुंदर देखाउचंती जेमति गोल्डन धोती पिंधिचंती माने बहुत बढ़िया लागुची सब प्रकार जो विभिन्न प्रकार गणेश विभिन्न प्रकार ढांचा रे सज हेइचंती बढ़िया भी लागुची भारी सुंदर लागुची जेमति देखिला बेलକୁ जेमति इच्छा होउची माने एठी अनेकिना रहि जांती आ न जानती की एठी मेलोडी होउची देखंतु मेलोडी देखियो केते लोक भलो भलो सिंगर माने भी सब आसीचंती सेति पई लोक मानकर भीड़ बहुत जमिति एठी छोट पुओटा ता बापा कांधे बसी की देखुची देखंतु कि लाइट शो बढ़िया लागुची एते भीड़ ता भीतर भी बहुत अणनिश्वासी लागुतला बोली आमे बेसी समय रहि पार नथिलु ए देखंतु ए डॉल गुडाको केते सुंदर
ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବା, କହିଲେ ନା ନା ଆଉ ଆକୁ ନବାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖିଲେ ନବା। ଏଗୁଡା କଣ କି ମାନେ ଉଲ ଭଳିଆ ଇଏରେ ଚିକମିକିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଧୂଳି ଧରିବ। ତେଣୁକରି କହିଲେ ପଛରେ କେତେବେଳେ ଦେଖି ନବା। ଏଇ ଚଟପଟ ଦୋକାନ ଦେଖି ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲୁ, ଚଟପଟି ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ କେହି ଟିକେ ତା ବାପା ଧରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିପାରି ନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ। ତାପରେ ତ ଟିକେ ଯିବୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀର ଠାକୁର। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟିଂ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର। ଏଠି ବି ବଢିଆ ମୀନା ବଜାର ସବୁଠି ପଡିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 20 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟଲ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କଣ ଭିଡ ଜମିଛି, ଟିକେ ରହିଯିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ପଶିଛି ତାକୁ ସବୁ କିଣି ଦେଇଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ତରକାରୀ ଜିନିଷ। ଆଉ ପିଲା ବି 20 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ପଛେ ହଉ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, 10-15 ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ମନ ଖୁସି। ଟିଫିନ ବକ୍ସ ବି 20 ଟଙ୍କା, ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ବି 20 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଯାହା ଜିନିଷ ନେବେ ସବୁ 20 ଟଙ୍କା। ବଢିଆ ବଢିଆ ଘର କରଣା ଜିନିଷ। ତାପରେ ରାତିରେ ତ ଆସିକିନା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିହବନି ବୋଲି ଆମେ ସେଠି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଠୁଙ୍କା ପୁରିକି ସୋଲେ ମସଲା। ତା ବାପା କହିଲେ ଏକାଥରେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଖାଇଦେଇ ଯିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ଏଇ ସବୁ ସୁଯୋଗକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ପାଇଗଲେ ମାନେ ଆଉ କାହିଁ ମନା କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଚକ୍ରୀ ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ସେଠୁ ଅଟକି ଗଲା, ମାମା ଏଇ ଚକ୍ରୀ କି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତ ଖେଳନା କିଣି ସାରିଲୁଣୁ, ଆଉ କିଣିବା କଣ ଦରକାର। ନା ମତେ ତାହେଲେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଅ। ସିଏ ବୁଲେଇ ପାରୁନି, ତଥାପି କୋସିସ କରୁଛି, ସେଟା ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ସବୁ ଖେଳନା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେଣି, କେତେ ଆଉ ଆଡୁ ସାଡୁ ଖେଳନା କିଣିକି ଖାଲି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଏଠି ଗାଡି ଦେଖିଲା, ପୁଣି ଗାଡି ଧରିଲା ଗାଡି ନେବି। ଆରେ ତୁ ତ ନେଇଛୁ ଖେଳନା 150, 300 ତା ବାପା ଦେଲେ। ବାପା ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ନେଇକି ଆଣିଲେ। ଇଏ କଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଣିଲେ ମାନେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ। ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ଗଣେଶ ମେଢ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏତକ ଜିନିଷ ଧରିକିନା ଆସିଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି 20 ଟଙ୍କିଆ ବଲ। 20 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଇ ମୋ ପୁଅର 20 ଟଙ୍କିଆ ବଲ। ଏ ଦିଟା ବି 20 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପଇସା ମାନେ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ। 20 ଟଙ୍କା କି 6 ଟଙ୍କିଆ ଜେମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ପୁଅ ଧରୁଛି, ସେଟା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦିଟା। ପୁଅକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦିଟା 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଟା ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଝୁଡି ଟା ବି 20 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଶସ୍ତା। ତାପରେ ସେଠୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଏଇଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁର୍ଜ ଯୋଉ ପଶେନି, ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟା ମସଲା ବି ପଶେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ମୁର୍ଜ ପକେଇଲା ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇ ପୁଅର, ଏଟା ବି 20 ଟଙ୍କା ଟିଫିନ ବକ୍ସ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଖୋଲୁଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା ଚାମଚ ବି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ, ଗୋଟେ ଇଏ। ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ଖୁସି ଆଉ। ଇଏ କେଇ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗୁ ପଛେ। 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଉଡର ପଫ ହେଇ ପୁଅର ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଇଏ ବି 20, ସବୁ 20। ये पेन भी ये 20। ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂତା ଡବାଟା। ଯେହେତୁ ଆମର ଟେଲର ମେସିନ ଆସିଛି, ଏଇଟା ବି କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତା ଡବା, ଏଟା ବି 20। ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଟା, ଯୋଉ ଆମର ଚିପକା କ୍ଲିପ, ଡ୍ରେସ ଚିପକା କ୍ଲିପ ଟା, ଏଟା ବି 20 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏଟା ଦି ପୁଅ, ଯେହେତୁ ଦି ପୁଅଙ୍କର ଦିଟା ଟିଫିନ ବକ୍ସ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଏଟା ହେଇ ଗୋଟେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଆଉ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।